Ako si Errol J. Yangan. Nagsaad atubangan sa Dios Nagsaad at tubangan sa Dios ug sa mga saksi ug sa mga saksi nga si imo ang ilitok nimo ang ngalan ni Phoebe o si Phoebe ang ngalan nimo nga si Phoebe Naisi Yangan. akong mahalon ug ampingan, Akong mahalon ug ampingan, higugmaon ug suportahan higugmaon ug suportahan sa kasakit ug sa kalipay, sa kasakit ug kalipay, sa kawalad-on ug sa kaharuhay. sa kawaladon ug sa kaharuhay. Ako siyang unungan Ako siyang unungan ug ang kamatayon ra ug ang kamatayon ra ang makabulag namo. ang makabulag namo. Panalanginan unta mi sa Ginoo. Panalanginan unta mi sa Ginoo. Okay. So atubangan ko sa mga witness ha. Okay. So adto na ta sa singsing. Okay. So amang kang kuan na. Ayan. Kanay mo. Sige. Musunod ka na ko ha. Amen. Ngalan ni Sister Phoebe, ilitok ang iyang ngalan. Phoebe Naisi, Dawata kining singsing, dawata kining singsing, isip simbolo sa akong isip simbolo sa akong matinud-anon matinud-anon ug putli ug putli nga paghigugma kanimo. ug paghigugma kanimo. Amen. So solo ba yun? Sigo. Amen. So kaliw ko sa singsing para kay Errol. Ilitok ang ngalan ni Errol sis. Dawata kining singsing, isip simbolo sa akong matinud-anon ug putli nga paghigugma kanimo. Amen. Amen. So, aliw ko atubang dito sa mga witness kay mo-declare nako. Amen. Ang case ni ulat. Oh, na nagyapon. Hanapon na. Kadua ni ron. Kadua ni declare din, kadua po ni mag-case. Kay kinala kakita ito nasa ubos.